आज सुप्रीम कोर्ट में जहां दीगर अहम केसेस की समाअत होनी थी, वहां एक इंतहाई अहम केस जिसको सहाफ़ी भी इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे थे कि किस तरह से सहाफ़ियों की जानिब से जब भी सोशल मीडिया पर तनकीद की जाती है अदालती फ़ैसलों पर, जजेस पर, तो उस हवाले से हमने देखा कुछ रोज़ पहले एक कमेटी बनाई गई, 5 रुकनी कमेटी थी, इंक्वायरी का हुक्म हुआ, 15 रोज़ का वक्त था, जिसके बाद मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों को 45 के करीब सहाफ़ी बताए जाते हैं जिनको नोटिस दिए गए थे। तो आज हमने देखा गुज़श्ता रोज़ आज ख़ुद नोटिस जो है सो मोटो एक्शन लिया चीफ़ जस्टिस ने और 3 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इसके साथ साथ जस्टिस मुस्तरत हलाली वो भी शामिल थी। वो बाकायदा तौर पर आज पहला दिन था समाअत का, जिसमें तमाम तर अहम जो सहाफ़ी हैं पहुँचे, मतीउल्लाह जान, इसके साथ साथ दीगर इदारों के सहाफ़ी और ख़ुसूसन वो सहाफ़ी जिनका नाम उस नोटिस में मौजूद था, जिनको नोटिस जारी हुए। आप देख सकते हैं मतीउल्लाह जान इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो नुमाइंदगान हैं वो भी मौजूद हैं। मामला ये हुआ, जब आगाज़ हुआ जी समाअत का, तो चीफ़ जस्टिस ने सबसे पहले पूछा ये बताया जाए कि कितने केसेस हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें क्यूम सिद्दीकी जो कि जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं और असद तूर दरख्वास्त गुजार हैं। और इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि बताएं क्या जर्नलिस्ट कमेटी जो बनाई गई थी खुसूसन डिफेंस के हवाले से, जिसको जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी का नाम दिया जाता है, क्या उस के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जी वो जो कमेटी है वो ख़त्म हो चुकी है। मामला जनाब आगे बढ़ा तो पता ये चला कि जो असद तूर हैं उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहता हूँ। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया है? उन्होंने कहा कि अगर आप पर दबाव है तो हम आपको पीछे नहीं हटने देंगे। और असद तूर ने कहा कि जी मैं एफ़आईआर को ऑन कर रहा हूँ और इस दरख्वास्त में मुझे गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो शामिल किया गया है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि असद तूर साहब, आपकी मर्ज़ी नहीं है कि टहलते हुए आएँ और कहें कि अपनी दरख्वास्त वापस ले रहा हूँ। और चीफ़ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि असद तूर पर तशद्दुद हुआ, इसका पता चला कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किया। और उन्होंने ये भी पूछा असद तूर से कि क्या आप उनकी शक्लें पहचान सकते हैं, वो तमाम तर लोग जो आपके घर आए थे, आपके फ्लैट पर, उन्होंने आप पर तशद्दुद किया। जिस पर असद तूर ने कहा कि जी बिल्कुल मैं इनकी शक्लें पहचान सकता हूँ, और जो एफ़आईआर दी थी उसमें मैंने ये कहा था कि तशद्दुद करने वालों ने अपना तारुफ भी करवाया और कहा कि वो ISI से हैं। और जिस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी जो लिखना चाहे वो आज़ादी के साथ लिख सके। और उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को हरासा करने के ख़िलाफ़ केस सदखाने में चला गया और हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे। कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, अगर हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं, यहाँ मट्टी पाओ निज़ाम चल रहा है, जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा तो होता रहेगा। ये जी चीफ़ जस्टिस ने कहा। और मतीउल्लाह जान जो कि नियो टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से सीनियर सहाफ़ी जो हैं अरशद शरीफ, उनके कत्ल का जो मामला है वो भी चीफ़ जस्टिस के सामने उठाया गया। और उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की कि अरशद शरीफ कत्ल केस को भी देख लिया जाए। और मतीउल्लाह जान ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से मज़ीद दरख्वास्त की कि इस मामले को भी मज़ीद देखा जाए। जिस पर हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस की जानिब से इस सारे मामले के बाद जैसे ही डिबेट हुई, ये बातचीत हुई, चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो दरख्वास्त है जो कि यकीन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो सहाफ़ियों की एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको हम कहते हैं, उसकी दरख्वास्त थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को दिए जाने वाले जो तमाम तर नोटिस थे वो वापस लेने का हुक्म दे दिया। और कहा कि अगर तनकीद की बुनियाद पर किसी सहाफ़ी को नोटिस जारी किए गए हैं तो वो वापस ले लिए जाएं। और इस हवाले से हमने देखा कि बाकायदा तौर पर चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि तनकीद रोकने के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, आज़ादी सहाफ़त जो है वो आइन में है। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर कोई मेरा भी मजाक उड़ाना चाहता है तो वो खूब उड़ाए, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो आपके जी अटॉर्नी जनरल थे उनसे मुखातब हुए, उनको कहा कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि तनकीद रोक कर मेरा ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ायदा कर रहे हैं तो आप मेरा नुकसान कर रहे हैं।
اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ واضح احکامات دیے ایف آئی اے کو کہ جی جتنے بھی نوٹسز ہیں وہ واپس لے لیے جائیں. جسٹس مسرت حلالی ہم نے دیکھا خاتون جج ہیں وہ بھی بینچ میں موجود تھیں اور خاصی تنقید ان پر بھی ہوتی رہی, تو انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور جسٹس محمد علی مظہر دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا کہ تھمبنیل پر جو کچھ ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا, یہ بہت عجیب ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے تنقید کی بنیاد پر کارروائی نہ کرے, چیف جسٹس نے کہا, اور کہا کہ گالم گلوچ جو ہے وہ الگ بات ہے, تنقید الگ بات ہے. اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے جو قائد اعظم کے حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ کچھ باتیں قائد اعظم کی کر لیتے ہیں, انہوں نے قائد اعظم کا بھی مذاق اڑایا. اور باقاعدہ طور پر یہ کہا جسٹس مسرت حلالی نے. اور مطیع اللہ جان باقاعدہ طور پر خاصے ہمیں ایکٹیو دکھائی دیے کورٹ میں, ان کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی جو سو موٹو ہے وہ لیا جائے. اور جو باقاعدہ طور پر چیف جسٹس نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سماعت میں ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ بھی ساتھ جوڑ دیا جائے. تو جی یہ صورتحال بنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور باقاعدہ طور پر جو ریٹن آرڈر لکھوایا ہے سپریم کورٹ نے اس حوالے سے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اسد طور, مطیع اللہ جان, عمران شفقت اور عامر میر پر جو تشدد کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اس پر رپورٹ دی جائے عدالت کو, اور بتایا جائے کہ مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. آگاہ کیا جائے کہ ملزمان کا تعلق وفاقی حکومت کے ماتحت حساس ادارے سے تھا یا نہیں. اور باقاعدہ طور پر عدالت کو یہ بھی بتایا جائے کہ عدالت تفتیشی افسر یقینی بنائے کہ صحافیوں کو ایف آئی اے کی جانب سے جاری نوٹسز سے آگاہ کیا جائے. جو حکم نامہ تحریری جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے. معاملہ صرف تنقید تک اگر ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہر ہے گالم گلوچ سے پرہیز ہونا چاہیے. اور اٹارنی جنرل جو ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید کے حوالے سے یہ یقین دہانی کروائی گئی عدالت کو کہ ایسے کسی بھی صحافی کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی. اور عدالت نے باقاعدہ طور پر جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کو بھی صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت کی, اور کہا کہ صحافیوں کو بلایا جائے, ان سے بات کی جائے. اور باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے صحافیوں کو اگر طلب کیا ہے تو کیوں طلب کیا ہے. اور 2 ہفتے جی دیے ہیں وفاقی حکومت کو صحافیوں پر تشدد کے خلاف جو رپورٹ دینی ہے وفاقی حکومت کو 2 ہفتوں میں جمع کروانی ہے سپریم کورٹ کو. اور جو سب سے اہم معاملہ تھا آج کی سماعت کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے, وہ نوٹسز واپس لینے کے احکامات باقاعدہ طور پر جاری کر دیے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کے جو سب سے اعلیٰ جج یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں واضح کہہ چکے ہیں کہ صحافی یا عام شہری اگر مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے, اور ان کا باقاعدہ طور پر آئینی حق ہے, وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ان کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ گالم گلوچ جو ہے اس سے ضرور پرہیز کیا جائے.